बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, साल 2022 का इख्तिताम हो गया, सूरज गुरूब हो चुका है। अब नया सूरज तुलू होना है जो साल 2023 का शुरू होगा। क्या उम्मीद रख सकते हैं कोई बेहतरी का कोई इम्कान रोशन हो सकता है? क्या बेहतरी के कोई फ़ैसले हो सकते हैं? क्या हमारी मईशत बेहतर हो सकती है? क्या गए दिनों के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ वो नुकसान की भरपाई हो सकती है? क्या सियासी तौर के ऊपर जो सेटबैक देखने को मिले हैं ये सेटबैक उनके लिए बेहतरी का कुछ सामान कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, हमारे लिए कोई भी मसीहा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान ने 2022 के अंदर सियासी तौर पे उरूज भी देखा है और इसी साल के अंदर पाकिस्तान ने सियासी जवाल भी देखा है। पाकिस्तान ने 2022 के अंदर ही इब्तदाई दिनों के अंदर मईशत को ऊपर बढ़ते भी देखा है, जिसमें बम्पर क्रॉप्स भी हुई हैं, जिसमें हमारे बेशतर जो सेक्टर्स हैं वो भी तारीख की बुलंद तरीन शरह के ऊपर तरक्की की तरफ गामजन होते हमने देखे हैं। 2022 ही वो साल था जिसमें बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आते देखी। 2022 ही वो साल था जिसमें रेमिटेंसेस में इजाफा होते देखा। 2022 ही वो साल था जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हमने बढ़ता हुआ देखा, आईटी सेक्टर को फरोग पाते हुए देखा और तामीरात के शोबे को भी तरक्की पाते हुए देखा। लेकिन फिर 2022 ही वो साल था जिसने हमें सितम ज़रीफ़ी दिखाई है। 2022 के दौरान ही कई बार हुकूमतें उल्टी हैं, फिर हुकूमतों को बचाने के दर पे होते रहे, पार्लियामेंट के ज़रिए कानून की पासदारी होती रही, लेकिन फिर बाद में जाके अदालत में उसको चैलेंज किया जाता रहा और अदालत से वही तमाम रूलिंग्स वापस होती रहीं। फिर पंजाब की हुकूमत गिरी, फिर बनी, फिर गिरी, फिर किसी और की बनी और अब फिर गिरने के दर पे है। नए इंतखाबात के हवाले से बेशतर बातें होती रहीं, बड़ी शख्सियात के मुल्क से बाहर जाने की बातें होती रहीं, कुछ शख्सियात के मुल्क में वापस आने की बातें होती रहीं, यहाँ पर हमले भी होते रहे। हमलों में जान बचाने के बाद भी लोग उसे ढोंग कहते रहे, लोगों ने कहा नौटंकी की जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद 2022 जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब 2023 का सूरज जब तुलू होगा तो उम्मीद करते हैं कि उसकी किरणें अमन व आश्ती को लेकर ज़मीन पर उतरेंगी और ये धरती सोना उगलेगी। लेकिन ये उम्मीद क्या इन हुक्मरानों से लगाई जा सकती है? 2022 के दौरान हमने पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब देखा है, लेकिन हमने प्रिवेंशन क्या करनी थी, हमने रिहेबिलिटेशन क्या करनी थी? हम तो अभी तक उन लोगों को छत फराहम ना कर सके, उन लोगों के लिए साफ पानी के लिए कोई वसीला ना कर सके। अब 2023 का आगाज होने वाला है, सर्दी इस वक्त जोबन पर है और उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से वो गुजार रहे हैं इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। क्या उनके लिए कोई बेहतर इक़दामात हुए? मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तग़य्युरात के तनाज़ुर में 2023 के हवाले से जो खदशात हैं, क्या उस हवाले से हम कोई मनसूबा बंदी कर चुके हैं? हमने बैरूनी जो ममालिक हैं उनसे पैसा हासिल किया, लेकिन पैसा खर्च कहाँ पे किया उसकी मुफस्सल डिटेल हमारे पास कागज़ों में तो मौजूद होगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या उसी के मुतरादिफ हैं या उसके मुखालिफ हैं, ये चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर बात ये की जा रही है टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, नए साल के अंदर टेक्नोक्रेट सेटअप को लाया जाएगा, उसे तूल दिया जाएगा। क्या इसी तरीके से पाकिस्तान को चलाने की तगोदो करेंगे? नए साल के अंदर कुछ माजी के जो दोस्त थे अब हाल में वो रकीब बन चुके हैं, फिर से उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि सियासी तौर पे कुछ हासिल किया जा सके। क्या इस तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाएंगे? माजी के अंदर हम गंदम में खुद कफील हुआ करते थे, नए साल आने पर हमें ये खदशा दिखाई दे रहा है कि गंदम के हवाले से हमें बैरूनी ममालिक के ऊपर इन्हसार करना पड़ेगा। माजी में हम अशियाए खुरनोश में खुद कफील हुआ करते थे, सब्जियां अजनास उसमें खुद कफील हुआ करते थे, चावल की कीमत कम हुआ करती थी, सब्जियों की कीमतें कम हुआ करती थी, मसाला जात की कीमतें कम हुआ करती थी। लेकिन नए साल की आमद के ऊपर क्या आपको ये उम्मीद दिखाई देती है कि इनकी कीमतें वहीं पे आके रुक जाएंगी? हमें तो ये खदशात दिखाई देते हैं कि हम जो महीने का कमाते हैं वो शायद मसाला जात के ऊपर ही पूरा हो जाए, सब्जी लेने की नौबत ही ना आन पड़े। हमें तो ये खदशा दिखाई देता है कि हमारे बच्चों की जो स्कूल्स की फीस है हम शायद वो ना अदा कर पाएं। हमें तो ये खदशा दिखाई देता है कि हमने महीने के जो अखराजात बना रखे थे हो सकता है कि हम लेस्को, फेस्को, मैपको इनका बिल ही ना अदा कर पाएं। हमें तो ये खदशा लाहक हो चुका है कि तवानाई का बहरान जिस हद तक पैदा होता जा रहा है, गैस महंगी होती जा रही है, नए साल की आमद के ऊपर हमारे ऊपर कोई गैस बम ना गिरा दिया जाए, हमें यह पता लगे कि गैस के जो बिल हैं वही बिजली के बिल के मुतरादिफ आपको देना पड़ेंगे। हमें तो
تو نئے سال کی آمد کے اوپر یہ خدشات دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ کوئی بھی نیریٹو نہیں ہوتا، کوئی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز نہیں ہوتی. ٹیکنیکل گراؤنڈز کسی کے ذہن کی اختراع ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے. یہاں پہ کسی کے اوپر کسی قسم کا بھی کیس کھل سکتا ہے اور اس کیس کی مد میں وہ جیل کی ہوا بھی کھا سکتا ہے. اور یہاں پہ بڑے بڑے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. یہاں پہ جائیداد کرکی کرنے کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ ہی عرصے بعد فیصلے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہوتا ہے کہ جائیداد ان کی کر کی جائے، وہی بعد میں درخواست دائر کرتے ہیں کہ ان کی تمام جائیدادوں کو بحال کر دیا جائے. یہ وہی پاکستان ہے کہ جس میں 2022 کے دوران ہم نے یہ سنا کہ پاکستان دیوالیہ پن کی انتہا کو پہنچنے والا ہے. تو یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کے اندر 2022 میں ڈی سی مٹیاری نے اتنی بڑی کرپشن کی کہ اس کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے. سندھ بینک بھی اس میں ملوث رہا اور سندھ بینک سے وہ پیسہ دبئی بھی منتقل ہوا. یہ وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا 2022 کا سال ایسا گزرا ہے کہ جس میں ایک اسپتال کے اندر 3.25 ارب روپے کرپشن کے کیسز سامنے آئے ہیں. یہ وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے اندر ہم نے 2022 میں یہ بھی سنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے اجرا کے لیے ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سے 15% پہلے ہی اپنا حصہ مختص کر لیتے ہیں. تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ کیا کرے گا 2023 کا نیا سورج طلوع ہو کے؟ کون سی بہتری آئے گی پاکستان میں؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی صحیح سمت میں گامزن ہو جائے گی؟ کیا ہمارا معاشی پہیہ صحیح سمت میں چل پائے گا؟ کیا ہمارے بین الاقوامی روابط بہتر طریقے سے صحیح بنیادوں کے اوپر استوار ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں سستے داموں تیل مل جائے گا؟ کیا پاکستان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی واقع ہو جائے گی؟ کیا ہم گندم میں خود کفیل ہو جائیں گے؟ کیا چاول کے فی تھیلے کی قیمت 15,000 سے کم ہو کے 10,000 پہ آ جائے گی یا 8,000 پہ آ جائے گی؟ کیا سبزیوں کی قیمتیں انسان کی استطاعت کے اندر آ جائیں گی؟ کیا متوسط طبقہ اپنا پیٹ ننگا کرے گا یا پیٹ کو ڈھانپ پائے گا؟ کیا یہاں پہ سفید پوش طبقہ اپنی عزت بچا پائے گا یا اپنی عزت داؤ پہ لگائے گا؟ مجھے وہ مظہر اقبال صاحب کا شعر یاد، مظہر الحق صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ کہیں قوموں کے کتنے ہی گناہ وہ بخش دیتا ہے، کہیں آدم کی چھوٹی سی خطا تکلیف دیتی ہے، کسی کو بیچ کر عزت نوالا ایک نہیں ملتا، کسی کا رزق کتنا ہے غذا تکلیف دیتی ہے. ہمیں ڈر ہے کہ 2023 کے اندر وبال جان بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی، لیکن ہم پھر بھی رب العزت سے یہ امید رکھتے ہیں، ہم بطور مسلمان یہ امید رکھتے ہیں، بہتری کی امید رکھتے ہیں، کبھی حوصلہ نہیں چھوڑتے، اور ہم بہتری کی طرف گامزن ہونے کی تگ و دو رکھتے ہیں. لیکن بہتری کی طرف اگر گامزن ہونا بھی ہے تو اس کے لیے اپنے ارادوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ارادے تبدیل کرنا ہوں گے تو اپنے حکمران کے چناؤ کے حوالے سے تبدیل کیجئے. ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.